Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS. Keduanya membicarakan masalah Palestina, pertahanan hingga perdagangan. Pertemuan itu berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 12 Juni waktu setempat. Prabowo dan MBS dalam pertemuan itu meninjau hubungan bilateral dua negara, aspek kerjasama di berbagai bidang, dan cara-cara untuk mendukung dan mengembangkannya. Adapun keduanya meninjau situasi global saat ini termasuk situasi di Palestina. Prabowo menjelaskan pihaknya telah melihat upaya Saudi dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Isu Palestina sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Indonesia dan Saudi ingin terus bekerja sama menyelesaikan problem internasional itu. Prabowo juga memaparkan bahwa dalam KTT Call for Action untuk Gaza di Amman, Yordania beberapa hari lalu, dirinya menekankan dukungan kokoh Indonesia untuk Palestina dan perlunya tindakan bersatu dan konkret untuk mendorong gencatan senjata segera dan permanen. Indonesia juga mendorong kepatuhan Israel terhadap perintah Mahkamah Internasional, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan mendukung pekerjaan kemanusiaan di lapangan, termasuk UNRWA sebagai penyedia layanan utama bagi pengungsi Palestina. Prabowo mengapresiasi hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi yang kuat, meskipun ketidakpastian global yang masih ada, perdagangan bilateral kedua negara mempertahankan tren positif. Prabowo mendorong kedua negara untuk terus bekerja sama meningkatkan perdagangan dengan menjajaki peluang baru, termasuk memperluas potensi perdagangan produk industri pertahanan, teknologi pertanian, industri halal, dan industri kreatif. Selain itu, dibahas pula tentang pengelolaan haji dan umroh di mana Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas kenaikan kuota haji 20.000 untuk tahun ini dan implementasi inisiatif rute Makkah yang membuat jemaah dari Indonesia dapat melakukan perjalanan haji yang lancar dan nyaman. MBS pada kesempatan tersebut mengapresiasi hubungan dekat kedua negara di mana Indonesia dianggap rumah kedua bagi Arab Saudi. Ia juga menyorot perlunya peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi dengan Indonesia. MBS juga menyoroti isu yang sama terkait masalah Palestina, gencatan senjata masih mempunyai syarat yang belum ada titik temu. Pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, diantaranya Pangeran Khalid bin Salman bin Abdulaziz, Menteri Pertahanan, Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara, Menteri Dewan Menteri, Penasihat Keamanan Nasional, Dr. Musaid bin Muhammad Al-Auban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty King Abdullah II of Jordan, Your Excellency President Abdel Fattah El-Sisi of Egypt, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency President Mahmoud Abbas of the State of Palestine. On behalf of the government of Indonesia, I would like to thank Jordan, Egypt, and the United Nations for convening and hosting this crucial meeting. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror, dismay, and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced.
The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. We are also willing to evacuate 1,000 patients to be treated in Indonesian hospitals and to be returned to Gaza once they recover and the situation in Gaza becomes normal. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. Ladies and gentlemen, although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution. Only with a two-state solution, with Palestine and Israel living side by side in security and safety, can we resolve this problem. Thank you very much.